नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानकु स्वागत। फ्रेंड्स, जदि कौन सी व्यक्ति से पुरुष होंतु बा नारी आपण तांको निज इच्छा अनुसार परिचालित करिया पे चाहती तेबे आज भिडियो रे प्रदत्त उपायटू अनुसरण करंतु। शीघ्र आपनकर लक्ष्य स्थल रे आपण पहुंची जिवे, अर्थात आपण जहाँ मध्य कहिबे से सेतुरु बाहर हेबे नाही। संपूर्ण भाव में आपंकर वश्यता स्वीकार करेंगे। एथिरे आपंकर कौन तंत्र मंत्र प्रयोग नहीं, केवल सूक्ष्म एवं सरल उपायटी जहाँकि बहुबार परीक्षित। आपण माने परीक्षित उपायटी को अवलंबन करंतु। जदि कौन सी व्यक्ति से पुरुष होंतु बा नारी आपनको तांको पाखरु किछि प्राप्त करिया पई अछि किंबा तांको माध्यम से भली कौन सी विशेष कार्य आपंकर संपादित करिया पई अछि, तबे निश्चित भाव में आपण भिडियो शेष पर्यंत देखंतु। एवं जो चैनल को आज प्रथम बार आछंती तबे चैनल को थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य एई भली उपादेय भिडियो आपण मानक सेवारे आमे चैनल रे पोस्ट करिवो, सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण मान देखि करी किछि ज्ञान आहरण करी करी निज जीवन रे अशेष उपकार आनि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई सरल एवं शक्तिशाली बशीकरण प्रयोग को आपण माने किभली करि परिबे, जेउथरे कि आपण कोनसी लेस मात्र मध्य तंत्र मंत्र प्रयोग नाही। तबे आपण माने एही प्रयोग को शनिवार दिन ही करिवे। जे कोनसी शनिवार दिन आपण किछि चिकिटा माटी संग्रह करिगो पड़िबो। चिकिटा माटी कहले जो माटी रे आपनकर मूर्तिकार माने सेमानकर मूर्ति गढ़ी चांती इठालिया माटी आपण एही भली चिकिटा माटी किछि संग्रह करिवे। आपण चिकिटा माटी पाइया पे हेले जदि आपनकर घर पाखरे कोनसी गड़िया अछि, गड़ियारू मध्य आपण चिकिटा माटी पाई परिवे किंबा से भली कौन सी बिल जगह जो चिकिटा माटी आपण पाती सेठू मध्य संग्रह करें। नई पठा मानक संग्रह करें। चिकिटा माटी पाइबा कौन सी असुविधा नहीं। आपड़ सामान्य अनुसंधान कले आपंकर पाखापाखि चिकिटा माटी संग्रह करें। चिकिटा माटी आपंकर मूर्ति सब गढ़ा हुए, अतबे अल्प किसी चिकिटा माटी प्रथम आप संग्रह करूँ एवं यही चिकिटा माटी आपन कौन करेंगे ना संपृक्त व्यक्ति जहाँ को आप वशीकरण क्रिया सामिल करने जाऊँच, से पुरुष हूँ बा नारी, गोटाए कल्पित मूर्ति को आपण से गढ़े। गोटे कंढे आकृतिर कल्पित मूर्ति गढ़े। आकुरेट भली हवा आमर कौन आवश्यक नहीं, कारण आपन तो मूर्तिकार नुहति। आपन गोटे अविकल मूर्ति को गढ़ी पारे। आपन को जेमती लगे जे आपन गोटे प्रतिछवि प्रतिमूर्ति को गढ़ुचंती, से भली गोटे मुंड थिबो, दुई गोटे हाथ थिबो एवं देह थिबो, दुई गोटे गोड़ थिबो। एई भली गोटे काल्पनिक भाव में जेमिति भी देखा जाऊ आपन गोटे तांकर स्मरण रे गोटे एई चिकिटा माटी रे गोटे मूर्ति की गढ़िबे। गढ़ी सारा पर ताकू गोटे नील कपड़ा पिंधे देवे। जो नील कपड़ा आपंकर घरे भी थी से नील कपड़ा खंडे आंटा को पिंधे देवे। नीलर जेकोसी गोटे कपड़ा से पुराना हो कि नुआ हो, जदि पुराना आनी धोईक सफा कर सुकई पिंधेबे कि नूतन आपंकर नील कपड़ा पाती जहाँकि चाखेने खंडे ताकू पिंधे देवे। पिंधे सारा पर आपण तार जो हृदय स्थान अच्छी जोटी छाती स्थान अच्छी से हृदय स्थान रे आपण कौन सी गोटे फूल गछर काठी सहायता रे आपण प्रथमे निजर नामटी को लिखिबे, तापर युक्त चिन्ह देबे, तापर तांको नामटी को लिखिबे जहाँ को ये वशीकरण क्रिया रे शामिल करछन्ती एवं जहाँ को नेकरे मूर्तिटी गढ़िचन्ती। एई भली भाव में आपण को ना युक्त तांको नाम एई भली भाव लिखिबे एवं लिखि सारा पर आपण कौन करेंगे ना यह नहीं आप गोटे निर्जन स्थान में पोटी देकी आसवे। तेज जो आप मूर्ति गढ़े भल कि मन रखिए, जदि संपृक्त व्यक्ति आप नख किंबा केश पाई था तेबे ताकू मध्य से माटी चकटिक मूर्ति गढ़ला बेले ताकू से माटी भितर पूरे थे। जेकोसी नख हो किंबा केश हो से व्यक्तिर ए दुईटी जाक जदि पाती तो दुईटी जाक यही मूर्ति गढ़ला बेले व्यवहार करेंगे ना, तो जेकोसी गोटे आइदर तांको नख हो किंबा केश हो निश्चित भाव में मैंने संग्रह करी मूर्ति गढ़ला भाई भर रखिथे। एवं यही भाव में मूर्ति कंप्लीट हो गला पर नील कपड़ा पिंधे तार हृदय स्थान में आपण ना को ना सह युक्त चिन्ह दे यही भाव लिखि सारा पर यह नहीं आप जेकोसी गोटे निर्जन स्थान जोटिक लोक मैंने बेसी कारबार होती ना से भली एक जगार नहीं माटी तले पोतिबे एवं पोती सारा पर आपण मैंने बसिक सानपास करेंगे। सानपास करने समय संपृक्त पुरुष बा नारी जहाँ को आप चाहते आपंकर कौन से गोटे अभिष्ट साधन करने से मूर्ति को से निर्देश देवे, ऑर्डर करेंगे जे संपृक्त व्यक्ति को तू जाइक कह से मो पाखक आसू कि मोर यही कम करू। यही भाव में आपंकर से माटी तले पोती मूर्ति को चाहिए ऑर्डर करेंगे। यापर चुपचाप आप पलि आसवे
ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇଦେବେ ଘରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଯେତେ ଥର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ ସେହି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ପରିସ୍ରା କରିକି ଆସିବେ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଠାରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇହେବ କିମ୍ବା ଯଦି ଘର ପାଖରେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ଥାଏ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ସହଜ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସାନପାସ କରିବା କ୍ରିୟାଟିକୁ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଏବଂ ସାନପାସ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ସେଇଭଳି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମନ ଭିତରେ ରଖିକିରି ତାକୁ ଅର୍ଡର କରୁଥିବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ମିଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଛି ତାରି ଉପରେ ଯାଇକରି ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି କ୍ରିୟାଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଚମତ୍କାର ଘଟିବ। ଏ ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରି ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜର କୌଣସି ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଯେଭଳି ଉଦଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେଭଳି କ୍ରୂର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ ହିଁ କରିବ। କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବ୍ୟକ୍ତିର ନଖ ଏବଂ କେଶ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିକିରି ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦାୟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଧିତ ହେବାର ଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ସତ୍ କାମନା ଥିବା ଦରକାର। କାହାର କ୍ଷତି କଲା ଭଳି ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରି ବସିଲେ ହୁଏତ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସୁଖର ଆଶା କରିଥିବେ ଯେ ଏଇ କ୍ରିୟାଟିକୁ ମୁଁ କରୁଛି ଅମକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଫଳ ହିଁ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ଦୁଃଖମୟ ହେବ। ଅତଏବ ସେଭଳି ସତ୍ କଲ୍ୟାଣ କାମନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ନିଜର ସେଭଳି କୌଣସି କଲ୍ୟାଣକର ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହାକି ନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସଂସାର ଭାସିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଯିବ, ଏହିଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏହା ଦୋଷାବହ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଦ୍ୟରେ ଆପଣ କ୍ଷତି କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର କୌଣସି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି ଏହିଭଳି ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ବମଙ୍ଗଲ୍ୟ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରଟି ବଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବୁଝି ବିଚାରିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଭ ହେବ। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ ହେଉଥିବ। ଭିଡ଼ିଓର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକରି ଏହାକୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବସିଲେ ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରୀ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ଯାହା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖିକିରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳିକି ଏହି ସରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରୟୋଗର ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକରି ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହସ ଟିକକ ଫୁଟିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।